Halo bos, yang butuh itu ya guys, lemari es guys. Harganya murah banget, langsung di check out guys. Lemari es kayak gini ya guys. Ini lemari es yang gede banget guys. Gedenya sekitar 1,5 meter ya guys. Buruan di check out bosku, buruan di check out. Sebelum kehabisan ya guys, buruan di check out.